네가 치우면 될 거면 거기에 올릴까? 그것도 어느 병원에서 배운 거야? 정물질. 야! 이물질을 수술 필드에 두는 거는 슬려서 뱃속에 들어가라는 거야. 얼른 안 치워. Hello guys, good morning. Na ako karugda kay compound guys. Nagkilos. First ni na akong customer guys no. Karong pa jud ko kalakaw kay nilabak ko. 이따가 나가서 모르겠습니다. Isa di ay mo kuan day. Isa imong gibati. Gibati. 지금 당장 Na 필드에서 나가. Kapoy ra ganahan ko pahilo tig maudyo kay dugay. Dugay naman sa kay ka wa mahilot po. Pagpa-kuas dugo ba sa kulot. Muna siya sakit na makuha sa reflex guys. Solar plexus, adrenal gland, kidney, ureter, tubo sa pantog, esophagus, tutunlan, nakay ubo, nakay tonsil, nakay thyroid. Tiyan, sugar, kabuhi, tungol, heart, spleen, small intestine, mga gagmay na itong tinaing, rectum. Wala na live ti. Ah, Wala na live. di live na, video na. Ah, video ra ni. Ako lagi anak kay. Rectum, anus, tiil, batiis, paa, tuhod, igot-igot batang, sciatic nerve, sexual gland, insomnia point, uric acid. Muna siya sakit nga makuha sa reflex guys no. Head and brain, sinusitis, sa neck, top shoulder. Head and brain, sinus, sa neck, top shoulder, abaga. Head and brain, sinus, sa neck, top shoulder. Head and brain, sinus, sa neck, top shoulder. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.